वास्कोच्या केटीसी बस स्टँड पुनर्विकास प्रकल्पाक लागून राजकीय आणि भौशीक अशांतताय निर्माण जाल्ल्यान काँग्रेस फुडारी आणि नगरसेवकांनी थळाव्या लोकांकडेन महत्वाची बसका घेतली। येता त्या दिसात आंदोलन वाडोवपाची तयारी तांणी उक्तायल्या। बस स्टँड उदरगतीक आपूण विरोध करिना अशें सांगतना नंदादीप रावत हांनी भौशीक खाजगी भागीदारी पीपीपी मॉडेलाक खर विरोध करून मोलादीक सरकारी जमनीचो व्हडलो वाटो प्रकल्पाच्या भेसात खाजगी विकसकाक दितात असो दावो केलो। जमीन विकल्यार भौशीक हुस्को निदर्शना करपाची शिटकावणी आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाई करपाची शिटकावणी नगरसेवक प्रिया राऊत हांनी दिली। रेट आता ही रेट कितली हा ते सांगला, कितली करोडाची रेट तो सेफ हा। कोण बिल्डर म्हणतो तो सेफ हा। तुवें पयले प्लॅन दाखोवपाचो, इतली जागो आमकां, इतली जागो आमची गव्हर्नमेंट जागो, इतली जागो आमी तुका दिताय ते सांगना। उरली जागो आपल्याक दवरता, 11,000 की सांगलेली ती आपल्याक दवरता। ही जागो तेका तो बिल्डिंग बांधतलो, कमर्शियल करतलो, फ्लॅट करतलो, मॉल करतलो, कित करतलो तो ताका करतलो मर तुका कळना मर तुका। तुजे 11,000 कित करतले नंतर सांगले सारखे करेक्ट हा सारखे। आता घर बांधता तो प्लॅन दाखय म्हणटा मरे तू एनओसी हेजे हाड, म्युनिसिपालिटीचे हाड, ते तुजे जो प्लॅन हुया तुजो पब्लीक डोमेनान घाल प्लॅन लोकांक कळोन दी सारखे हो प्लॅन शिफ्ट करता लोक येतो। अरे तू कित करता सारखे कर एशें ना थिंग होळी ते प्लॅना प्रमाणे कर। आता तुका कितें काय जागो येना दिला ताका तो हिंगाचे आय शिफ्ट करतो तिने शिफ्ट करतो आनी ताका ते एसेट तो करतलो न्हू तेजी व्हॅल्यू जातली न्हू। आमच्या स्वप्नान लागून चिंतून जावपा ना। 100 डेज जाता शिपेड्याक दिला, 100 डेज व्हॅल्यू कितली जाली तेजी हां। खंय तरी एक पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट जाता आनी एक तेका लागून खंय तरी म्हाका दिसलें की म्हाज्या वॉर्डांतल्या मेंबरांक लोकांक खंय तरी नजरे फुडें हाडपा खातीर पॅनीक म्हटल्यार जेन्ना 1-2 म्हयन्या पयलीं लोकल MLAन खंय तरी वास्को इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी डिसायड केलें की एक बस स्टँड जावचो खातीर वास्कोन बस स्टँड जावचो। तेच्या पयलीं कालूच आल्मेरान बरो बस स्टँड प्लान केलो आनी वेल डिजायन आसलेलो आनी सगळे ऑफिसीस अंडर वन रूफ आसलेले आनी खंय तरी हो चेंज ऑफ प्लान करून एकीच कडेन बस स्टँड आनी दुसरो PPP मॉडल करपाक सोदतालो खंय तरी। PPP मॉडल म्हटल्यार कितें? PPP मॉडल म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट प्रॉपर्टीज खंय तरी एक जावन 70-30 रेशोआचेर खंय तरी बस स्टँड हो खंय तरी दिवपाक सोदताले। 70-38 हो रेशो करून जे 62 रेशो आसता थोडी 60-38 हो रेशोआचेर खंय तरी हो हे बिल्डराक ते दिवंक सोदतात। NBCC नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आनी PPP म्हटल्यार पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हे मॉडल 62 जो एरिया उरता तांकां लागून PPP जे उरता तो ते बांदून खंय तरी आपल्याक अर्निंग दवरून बाकीचे 1000 एरिया आसा ती खंय तरी कदंबाक हे सारकें न्हू। ताका लागून लोकांक हांव अवेरनेस दाखोवपाक गेल्लो की जे 11,000 जागो आसा आनी जितून बस स्टँड जातलो तो फक्त केटीसीक 11,000च उरतलो आनी तितून खंय तरी आमच्या ओन्ली बस स्टँड आसतलो आनी कांय आसचें ना। वेरेज 18,000 उरतलो ती एजन्सीज खंय तरी आपणाक लागून खूब कितें कितें करूंक शकता आनी इकतले प्रायवेट हे खंय तरी रॉंग आसा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर हांवें LOPकूय इश्यू काडपाक लायलेलो आसा जेन्ना करून की हे सगळ्या 40 आमदारांक कळपाक जाय की वास्कोन हें कितें जाता। वास्को हें विकून काडलेलें आसा। PPP मोड आमकां नाका आनी जशें आतां कळ्ळें तुमकां की म्युनिसिपालिटीचो हे कंपनीचें कितें कंडिशन आसा की फूल खाली करून शिफ्ट करपाचो आनी ते रिजोल्युशनान अशें आसा KTCLच्या की तो म्युनिसिपालिटीची जागो आसा तो शिफ्ट करपाचो। पूण हांव म्हणटा की म्युनिसिपालिटीची जी आमची मिटींग जाल्या तितून एक पॉयंट सुद्दां येवंक ना डिस्कस करपाक। जावं म्हाकाय खबर ना, बाकीच्या कावन्सिलरांकूय खबर ना, तांकां सुद्दां रायट आसा कित्याक हो जागो आमी घेवन कसोय दिवंक शकना, कोणाकूय दिवंक शकना। थंय रेव्हेन्यू येता तेचो आमकां विचार करूंक जाय लोकांच्या हिताच्या दृश्टीन। आनी ताकाच लागून हांव जें म्हणटा ही जी प्रायवेट कंपनी आतां येवपाची आसा आनी जे 70-30% केला आमकां नाका हे। हांव एज अ कावन्सिलर हांव स्ट्रॉंग अपोज करता, लोकांच्या वतीन स्ट्रॉंग अपोज करता। आमकां हे असले प्रोजेक्ट नाका। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।